Karkar. Okay. Service yung Mika. Open it up. Side out. 1-5. Okay, bola sa Team Cardix. Service yung Piangs. Para uno. Iba si Baroka. 1-0 na. Eso na boss. 1-0. 1-0 na. 1-0. Pabor sa Team Cardix. Lang ayaw mo talaga. Sa atong game 1. Oy, side out. 1-0. Service yung Piangs. Sumabit. Side out. Side out mula sa Team Karkar. Baroka is about to serve. Here comes Baroka serving. Out. Out ball. Out of the box. Mula sa Team Cardix. 1-0. Game 1 pa ta. Game 1 sa ato ang best of 3. Service yung Mare. Rian. Wonder Woman Miss White. Gimba si Mika. 2-0. 2-0 na. Ay, si Piata Mare. 2-0. 2-0 run in favor of Team Cardix. Here comes Marie again. Out of the box. Side out. Bola sa Team Karkar. 2-0. 2-0 ha. Gubol na ilang. May Mare. Gubol na. Tricky Toki ha. Ang preview ani. Tricky ang champion. Toki ang loser. Service yun Nicole. Diana. Kuha pa. Out ball. Ang Team Karkar. Side out. Bola sa Team Cardix. Here comes Diana, the Wonder Woman. Win! 3-0. 3-0 na. Laban Team Karkar. Here comes Wonder Woman again. Dian. Kuha pa ni Diana. Nicole. Puspusan. Risayay ka. Mari. Kuha pa. Naka na, Mari again. Dian. na. La, pinuspusay na. Linabhanay na. Bang! Grabe, Wonder Woman puspusan. 4-0. 4-0 na mga boys. Ito, tinambakan ang Team Karkar. Laban Team Karkar. na. Marie, Origin, answered by Baroka. Net back 5-0. 0. Via Mare. 5-0 na. Servisyo Diana. Out Mare. Pagkap. 6-0. Bugnaw pang makina sa Team Karkar. Huwag ka manginit. 6-0. This halftime is brought to you by Kan-anan ni Maria. Located at Kansong Talisay along East RP Road. Drop by mo diha mga words. Kung gigutom mo sa inyong biyahe. Servisyo Diana. What's up? City 0 na. Laban Team Karkar. City 0 ha, City 0 sa atong game 1. Servisyo Diana. Baroka. Ay, Baroka again, two-shot combination. Answer by Diana. Here comes Nicole. Mika. Sumablay. Abay nako. 8-0. 8-0.
Mika. Side out. Okay, naka-side out ang Team Karkar. Ito, pagkakataon na. Servisyo Mia sa kalam. Baruka firing corner. Sagang. Gipon under rin Nicole. Sagang yung Pians. In, side out. Inside the box. Side out. Side out. 8-0. 8-0. Servisyo Risa. Side out. Ligawas sa nasod. Ang servisyo. 8-0. 8-0. Servisyo Mika. Iyay, Gibo, Nicole. Ay. Side out. Walang katao-tao. White tao pa yan. Side out. 0-8. 0-8 lagi po. Servisyo Piangs. Out. Side out. Out ball. Out. Bola sa Team Karkar. Side out yapon. Side out. Servisyo Baruka. Ge. Kinimayin nyo. Dapag yun. Sukol na mo. Dapay. Tukuran. Sound. Tunalan. Ono. Oh no. Also na. Wala buhat ng itlog. Dia popcorn. Ano pong kontra pa? Sapa na. Servisyo Baruka. Tangilgi ka Baruka. Baruka. Ay, kuha pa Mika. Punan na sa Piangs. Side out. San Jose side out. Ono 8. 8-8 atong score. Servisyo Marie. Baruka gi. Shot ang tira ni Wonder Woman. Side out. Ono 8. 8-8 servisyo Nicole. Inside the box. Side out. Side out. Last ball na ang Team Cardix. Here comes Diana. Servisyo para Noibi. 9-1. Noibi ono na. Wala impatso kita ni. Laban. Side out. Bigyan nyo ng magandang laro. Team Karkar. Ang Team Cardix. 9-1. Noibi ono. Kini para dos. Putukan mo. Naku. Muntik na tamaan ng kasamahan. Side out yapon 9-1. Noibi ono. Bola sa Team Cardix. Mika, let it fly. Answered by Marie. Mika again. Oh, side out. 9-1 yapon. Oh no, Otso. 9. Kini. Paranus. Ay, Mia. Wow. Kuha pa Baruka. Kuha pa na. Bring it on. Sahod pa Mia. Kim, punal. La. Tuko ni Diana. Side out. Side out. 9-1. 9-1. Here come Piangs. Nako. Side out yapon. Side out. Okay, pagkakataon na sa Team Karkar. Servisyo Baruka, laban. Out. Side out. Out, son. Ibawsan siya out. Servisyo Marie. Pukot. Side out yapon 9-1. Side out, 9-1 lagi apon. Servisyo Nicole, kiniray mo puntos. Dos, 9. Hinay-hinay kamang. Team Karkar. Mika. Ay, Baruka. Answer ng Piangs. Laban. Kini. Lapo. Marie firing.
Ansel may Baruka. Ito, nakaputukan na. Side out, side out. Side out. 9-2. 9-2. Servisyo Diana. Ayay, Baruka, gipalupad ang drone. Ayay! Miyaw! Wow! Ang galing! Ayay! Oh! Ay, ay, ay! 0-2. Gisdos! Gisdos na! Last two na! Ayay ka! Impas! Last. Last 2. Last ball! O, shout out tayo ni team ni Mia. Gikan ni Kulukuy ko. Yay! Pugong team Karkar! Lah! Kaniha! Hang! Daog! May daog ang team Cardix sa game 1. Ay, ngisi lang mo. Coming up next, game 2.